Maayong buntag mga kasyokoy, kumusta namong tanan diha? Padung di ay ko sa office kay gipatawag na ko sa office kay pabaliko na ta sa dagat mga syokoy. So naputag kabalaka ni kay basin ako na pud usa mulupad ani. Porte ra ba natong danghaga? Nakasakay na kog bus ani unya porting puno antos lang tagbarog ani kay pareha sa uban nga bus nga bisag puno na kayo hala pasakay hala dot dito dot diri mura na tag sardinas ani grabe na gyud. Nakanaog na ko sa bus unya pag naog na ko grabe kasukaon ko galain na kong kabuhi oy bisag asa lang iko ibutang ani miski sa barko magsuka-suka kay tungod sa kadagko sa balot miski sa bus magsuka-suka bisag asa lang iko ibutang ani miski sa bangka nga mugiwang ragamay maglain na akong kabuhi ambot lang og simbata mga kasyokoy kay og makatimaha ko sa aso sa bus grabe maglain ni zero kong kabuhi samot nagporting taasa sa biyahe na maglipong-lipong niya giguana magdala na lang kog plastic daan kay basi makasuka ko sa biyahe ang diskarte sa uban para dili malipo kay mukaan og snowber og musuyop og white flower pero ako og makatimaha ko anang white flower og snowber na masamot akong kalipong mura na tagbuntis sa aning kalakihan ni kay katong bata pa ko nakahinomdom pa jud ko kay dalhon ko ni mama dito ila lolo og lola dito sa pinamungahan kada bakasyon gani dito ila lolo og lola excited na ko og lipay na kay ko ana pero og makasakay na kog bus grabe maluya na ko ana magreklamo na ako nga ma kasukaon ako ma tagay kog plastic na abot lang gikan pagtugkad na ko sa bus hangtod maabot mi dito sa probinsya sa pinamungahan sa ilang lolo og lola na dili na gid mahitsura akong nang mura nagkalansay nga dili mahitsura gikapoy na kog yaw-yaw mga kasyokoy naabot ta di ko diri sa agency namo naglingkod lang sa ako diri napahuway sa ko kay gikapoy kog lakaw sayo pamumpod kaayo niya ang mga staff sa office kay bag-o pa sa nangabot nagandam na lang ko diri sa ako mga papilis ug mga gamit like mga ballpen ug pampirma nako diri basta man lakaw ta magdala gyud ato ang ballpen